अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। सऊदी हाई पावर डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है और ये कल उनकी आमद हुई, कल रात में, और उसके बाद आज और कल के दिन जो हैं वो बड़े क्रिटिकल और क्रूशल बताए जा रहे हैं। SIFC में बाकायदा तौर पर इस वक्त ने शिरकत की और काफ़ी सारी अहम चीज़ें दोनों इतराफ़ ने एक दूसरे के सामने रखी कि पाकिस्तान के लिए ये जो मामलात हैं वो ज़ाहिर है मुआशी तौर पर बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और मुआशी तौर पर बहुत कुछ है जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है। उन एक्सपेक्टेशंस में से कितना कुछ पूरा होता है, कितनी फुलफिलमेंट मिलती है या पाकिस्तान को या नहीं मिलती, ये असल में $1 मिलियन सवाल है जो कि आज हम इंशाल्लाह उठाएंगे। और सऊदी अरेबिया की तरफ से भी अगर इन इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान में इंश्योर करना है तो ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टर कंट्री उनकी भी कुछ तवक्कुआत हैं। वो तवक्कुआत पाकिस्तान कितनी फुलफिल कर पाता है, बिलखुसूस तब जब पाकिस्तान में अब SIFC इंटैक्ट है, जहाँ पर चारों वज़राए आला, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। ये कुछ ज़रूरी सवालात हैं। इसको वन विंडो जो ऑपरेशन है वो भी इसको कहा जाता है कि ये वन विंडो ऑपरेशन है और इसकी वजह से तमाम चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होंगी। तो ये भी अब देखने वाली बात है कि क्या इस चीज़ को इंश्योर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान कर पाएगी या नहीं, एंड इफ़ दे डू तो वो किस तरह से और किस मोडस ऑपरेंडी के तहत होगा। तमाम मामलात पे कुछ अहम मामलात हैं और कुछ अहम नुकात हैं, वो देखते चलिएगा इन स्लाइड्स में, जहाँ पर हमने कुछ इनको एक तरह से कंपाइल करने की कोशिश की है कि अभी तक की इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हैं। नॉनदलेस इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अहम मौका है क्योंकि इस तरह का जो एक वफ्द है बैनुल-अक़वामी एक फ्रेंडली कंट्री की तरफ से, वो जो है काफ़ी आफ्टर क्वाइट सम टाइम पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और पॉलिटिकल नॉइज़ से परे होकर हम लोग काफ़ी टाइम बाद कोई ऐसी एक्टिविटी मुल्क में देख रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में सऊदी वफ़द कल इस्लामाबाद पहुंचा, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया। सऊदी वफ़द के SIFC के एपेक्स कमेटी से मुलाकात, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। सऊदी वफ़द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम को खुश आइंद करार दिया। SIFC के तहत पाक सऊदी अरब मुज़ाकरात के मौके पर सऊदी वफ़द को IT काबिल तजदीद तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौक़े फ़राहम करेगा। SIFC यकीनी बनाएगी कि पाकिस्तान में सरमायाकारी तेज़ तरीन और मुश्तरका मफाद में हो, दैट इज़ इन बेनिफिट ऑफ बोथ द कंट्रीज़ हो। SIFC की सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश, और ये नाजरीन खासा अहम एक पॉइंट है इसमें। सऊदी वफ़द को इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में भी जॉइंट वेंचर की पेशकश हुई। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि पाकिस्तान में बेशुमार मुआशी इम्कानात और सरमायाकारी बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि हमारी दोनों ममालिक की टीमें नतीजा खेज़ इक़दाम करेंगी और सरमायाकारी के मौक़ों को भरपूर अंदाज में बरूए कार लाएंगी। मुझे तवक्को है कि आइंदा चंद माह में हम इस सिलसिले में नुमाया पेशरफ्त देखेंगे। हम बाहमी शराकत दारी की बुनियाद पर ताउन जारी रखेंगे। शहज़ादा फैसल बिन फरहान। फौरी तौर पर नाजरीन इस मामले में 2 बहुत ही अहम और पर्टिनेंट आवाज़ों का मैं रुख करती हूँ जो कि हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। मलिया लोधी साहिबा नाजरीन हैज़ ग्रेशियसली जॉइंड अस टुडे ऑन द मैटर, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द UN, और तमाम मामले पे अपनी जो सिफारती एक्सपर्टीज़ हैं, विजडम है, वो हमारे साथ रखेंगी। वेलकम मलिया साहिबा। और एजाज़ चौधरी साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा पाकिस्तान के और तमाम तर मामलात में एक बहुत अहम आवाज़। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। मलिया साहिबा, आई विल स्टार्ट विद द लेडी फर्स्ट। आप बताइएगा कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए आज का दिन, कल का दिन, और पाकिस्तान की तरफ से अब क्या करना होगा, क्योंकि हम सुनते आए हैं कि बहुत सारे इस तरह के प्लेजेस हुए हैं, बिलखुसूस सऊदी अरेबिया की वजह से मटीरियलाइजेशन असल में आकर एक बॉटल नेक बन जाती है। तो क्या SIFC के फोरम से अगर कुछ मुख्तलिफ इस दफ़ा हो पाएगा तो वो कैसे हो पाएगा? पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान की 2 स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, एक है चीन के साथ और एक है सऊदी अरेबिया के साथ। दोनों जो हैं लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स हैं। जहाँ तक सऊदी डेलीगेशन का ताल्लुक है, जैसे आपने कहा, ये बड़ी हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान आई और जिस किस्म के प्रोजेक्ट्स और जिस किस्म के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने रखे गए, मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई। लेकिन जैसे आपने ये कहा कि एवरीथिंग टर्न्स ऑन फॉलो अप, तो इस वक्त मेरा ख्याल है यस इट्स अ वेलकम विजिट, इट्स क्रिएटेड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान।
SIFC کا بھی جو رول ہے وہ کلیدی ہوگا اور انہوں نے اس کی تعریف بھی کی سعودی فارن منسٹر نے. لیکن ہر چیز اب اس پہ مبنی ہوگی کہ اس کا فالو اپ کیسے ہوتا ہے, اس لیے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ وزٹس ہو جاتے ہیں, اس طرح کی ڈیلیگیشنز آ جاتی ہیں, پاکستان کی بھی چلی جاتی ہے مختلف ملکوں میں, لیکن ہم وہاں پر تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں جس کو فالو اپ کہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے کراؤن پرنس جو ہیں سعودی عربیہ کے, انہوں نے انٹرسٹ دکھایا پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے, اور پاکستان کے کچھ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن میں بھی انہوں نے دلچسپی دکھائی, اور ایک ریفائنری بنانے میں بھی دلچسپی دکھائی. سو انہوں نے کافی عرصے سے یہ پرومس کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ وڈ لائک ٹو پلے اے بگر رول, اکنامک رول ان پاکستان. لیکن دیکھیں ماضی میں ہم نے ہرڈلز دیکھے, وی سو آبسٹیکلز. وہ آبسٹیکلز کیا تھے پہلے تو ہمیں, اور یہ ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے تاکہ اس قسم کے آبسٹیکلز اب نہیں آنے چاہیے ان دا فیوچر. فرسٹ آف آل آبسٹیکل جو تھا وہ ہماری سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں انسٹیبلٹی, کہ بار بار کوئی نہ کوئی کرائسس میں ہم مبتلا تھے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے معاشی طور پہ ہمارا میکرو اکنامک جو اوور آل سچویشن تھی وہ بھی بہت ہی انسٹیبل رہی ہے. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال تو 2-3 دفعہ یہ کہا گیا کہ شاید پاکستان از آن دی ایج آف ڈیفالٹ فارن اوبلیگیشنز. تو یہ ضروری ہے کہ اب مستقبل میں جیسے ہم فالو اپ کریں گے ان امپورٹنٹ ایشوز پہ, اور امپورٹنٹ کمٹمنٹس جو دی ہیں سعودیز نے, تو اس میں اس طرح کے آبسٹیکلز نہیں آنے چاہیے. دین یس جو آپ کہہ رہی ہیں, دین وی ول ریئلائز دا پوٹینشیل, بیکاز پوٹینشیل بہت ہے پاکستان سعودی تعلقات میں. یہ بہت اہم بات ہے, اور اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر فرام یو ملیہ صاحبہ کہ آپ نے آبسٹیکلز کی بھی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے کہ کیا کیا ایگزیکٹلی آبسٹیکلز موجود ہیں جس وجہ سے کہ ہم لوگ مٹیریلائزیشن کی طرف ایسا نہیں جا پاتے. اعزاز صاحب, کیا آپ اتفاق کے اس پوری بات سے سیاسی عدم استحکام کا ذکر ہوا, پاکستان کے فورن اوبلیگیشنز پورے نہیں ہو پا رہے ہیں, یہ بھی ذکر کیا ملیہ صاحبہ نے, لیکن کیا اب کوئی مختلف ایشورنس ہے پاکستان کے پاس, اور یہ اس خصوص پوائنٹ پہ بھی اپنا نقطہ نظر رکھیے گا جو ایئرپورٹس اور جو PIA ہے وہ آفر کیا گیا ہے کہ یہ جی اگر سعودی عربیہ اس میں انٹرسٹڈ ہے جوائنٹ وینچر میں تو وہ دے کین ویری مچ کم فارورڈ اینڈ ہیلپ اس ان دس. جی بہت شکریہ. میرا بھی یہی خیال ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا. میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ہاں جو انویسٹرز جو بھی آتے ہیں ان کو ایک تو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ سے بڑا تنگ ہوتے ہیں, اور وہ تو SIFC نے مسئلہ حل کر دیا, ایک قسم کا ون ونڈو دے دیا ان کو. دوسرا ان کو ہے فالو اپ, جس طرح انہوں نے کہا کہ امپلیمنٹیشن ہماری بڑی خراب ہوتی ہے. اور تیسری جو ایک بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر. دیکھیں جہاں آپ کے کوئی ولنگ انویسٹرز بھی ہوتے ہیں, جس طرح چائنا کی طرف سے آپ کے ہاں بڑی انویسٹمنٹس بھی آئیں, لیڈرشپ بھی چاہتی تھی, لیکن جو ملک کے اندر کوئی ایسی طاقتیں تھیں جو چائنیز نیشنلز بھی اٹیک کرتی تھیں, تو وہ تو چلے کریں گی, جو باہر سے طاقتیں کریں گی, پاکستان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ ہونے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی تو بہت زبردست ہے, لیکن فالو اپ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور SIFC اس کو شاید حل کر دے گی, لیکن لا اینڈ آرڈر بھی میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں ریٹ آف دی اسٹیٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے قائم کرنی ہوگی. اگر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیں پاکستان کے ڈیٹریکٹرز بہت سارے ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان سٹیبل ہو, اور ان کے لیے بڑے مواقع ہیں اس قسم کے. تو ہمیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ ساتھ ہی ساتھ ایک نیشنل کنسنسس بنایا جائے کہ بھائی اس قسم کی جب انویسٹمنٹس آئیں فرام سچ فرینڈلی کنٹریز ایٹ سعودی عربیہ, تو ہم ایسے میں ساری پارٹیز کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہم کوئی کسی قسم کی نیفیریس نہیں کریں گے اور نہیں دیں گے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو PIA ایئرپورٹس, دیکھیں کسی نہ کسی نے تو ان سے ہماری اصلاح کی طرف مدد تو کرنی ہے, کیونکہ کتنے عرصے سے پاکستان کا جو ٹریجر ہے وہ PIA کو صرف سسٹین کرنے لگا ہوا ہے, اور ہر بار جب بھی کوئی ایک حکومت بنتی ہے اور وہ یہ کام کرنا چاہتی ہے تو جو اپوزیشن ہے وہ اس کو روک دیتی ہے. کچھ پارٹیز نے
اس کے اندر اتنی زیادہ بھرتیاں کر رکھی ہیں. ان کا خیال تھا کہ یہ بھرتیوں کے لیے بڑے زبردست ادارے ہیں, لیکن اب ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کس قدر اپنا خزانہ ان کے اوپر لٹا چکا ہے اور اس کا یہ فائدہ نہیں ہو رہا. تو اگر کوئی فارن انویسٹرز آتے ہیں, میری صرف ایک تجویز ہوگی اس سلسلے میں کہ ہم جو بھی پاور شیئرنگ کریں, انویسٹمنٹ کنٹرول کریں, مکمل طور پر فارنرز کو نہیں دینا چاہیے. دیکھیں اب ہم گلف میں جب جاتے تھے تو انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ جو لوکل اسپانسرشپس ہوں گی, لوکل پارٹیز ہوں گی. اسی طریقے سے میرے خیال میں یہاں بھی ہونا چاہیے. وہ پارٹی گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, لیکن بڑا میجر شیئر جو ہے نا ہمارے اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے. ساری مکمل طور پر اونرشپ, چاہے وہ کتنے دوست ممالک بھی ہو جائیں, ان کو نہیں دینی چاہیے. یہ ایک جوائنٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے between our private sector and whoever is investing from outside, and that should apply on this particular مکمل یعنی کہ سٹیکس نہیں دینے چاہیے, ایک جوائنٹ وینچر. اور ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی جوائنٹ وینچر کے ہی حوالے سے ہے. انفیکٹ 2 5 اسٹار ہوٹلز کا بھی ان میں تذکرہ ہے نجکاری کے حوالے سے. جی جی, بڑی اچھی بات ہے جی. I think if that happens that way, I'll be one happy man. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایس آئی ایف سی سے, ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف یہ معاملہ لاتی ہوں کہ ایس آئی ایف سی سے آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ چیزیں, اور خاص طور پہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں یا ریڈ ٹیپزم ہے, اس طرح کے کنسرنز تو ایڈریس ہو جائیں گے. ہم پولیٹیکل نوائز کی بھی بات کر رہے ہیں, اور کئی دفعہ اس کے اوپر آپ نے سنا ہے, میں آپ سے بڑا ایکسپلیسٹ یہ سوال رکھ رہی ہوں کہ ہر پارٹی کلیم کرتی ہے کہ جی ہمارے وقتوں میں یہ تعلقات زیادہ بہتر تھے, دوسرے والوں نے آ کے خراب کر دیے, اینڈ وائس ورسا. مطلب دونوں اطراف ایک دوسرے کے اوپر یہ بلیم گیم ڈالتے ہیں. ان ریئلٹی اینڈ ان اسینس آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو پولیٹیکل ٹرانزیشنز ہیں, ڈو دے میٹر, اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے میٹر کرتے ہیں؟ کیا کسی پارٹی نے بالخصوص یا کسی خاص گورنمنٹ نے بالخصوص آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بہتر ہینڈلنگ کی ہے؟ تو ڈو پلیز اسپیسیفائی. دیکھیں, اصل جو مسئلہ رہا ہے, اور میں کہوں گی کہ یہ ایک اور آبسٹیکل رہا ہے جس سے کہ فارن انویسٹرز شائع رہے ہیں اور پاکستان میں نہیں آئے. خیر اس کے بہت وجوہات ہیں, مگر ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں پالیسی انکنسسٹنسی رہی ہے, یعنی کہ پالیسی میں تسلسل نہیں رہا, اور حکومتیں اتنی جلدی جلدی بدلتی رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی رہی. اور یہ بھی ہوا کہ جو بھی گورنمنٹ آئی اس نے کہا کہ نہیں, پچھلی گورنمنٹ نے بہت خراب کام کیا, اب ہم ٹھیک کریں گے, اور پھر اس سے پھر پالیسی میں ایک ڈسکنٹینیوٹی آئی. تو دیکھیں, جو فارن انویسٹر ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں کو اسیس کرتا ہے, وے کرتا ہے, before they put their money where their mouth is, کہاوت ہے. تو اس میں ظاہر ہے ایک اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ, ایک اسٹیبل اکنامک انوائرمنٹ, میں سمجھتی ہوں آلسو دا لیگل سسٹم, جس کو کہتے ہیں سرٹنٹی آف جوڈیشل انفورسمنٹ, کہ اگر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں جوڈیشل انفورسمنٹ, از اٹ ول اٹ ہیپن, از اٹ کریڈیبل, اور پھر پالیسی کنسسٹنسی. پھر میرا خیال ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کو اعزاز صاحب نے بہت اچھی طرح سے اس کا ایکسپلینیشن دی, وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی. اگر سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر تو دیکھیں سیکیورٹی آف منی بھی نہیں ہے نا. اگر سیکیورٹی آف پرسن نہیں ہے تو سیکیورٹی آف منی نہیں ہے, تو لوگ تو پیسہ لگا رہے ہیں. درست, بالکل. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو سیاسی ایک کنسنسس چاہیے ہے کہ جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں وہ یکساں کلیکٹیولی اس کو ویلکم کر رہے ہیں, سوال نہیں اٹھا رہے. کیونکہ اگر آپ اس کو کنٹروورشل بنا دیتے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے, مگر کبھی کبھار یس ماضی میں ہوا ہے. سو اس میں بھی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے پھر یہ تو سارے پھر آبسٹیکلز بن جائیں گے, امپیڈیمنٹس بن جائیں گے. بالکل. اور پھر اس سے وہ انویسٹرز بھاگ جاتے ہیں, یا وہ بات گاڑی آگے نہیں چلتی. آپ کو لگتا ہے اتنی سینسیٹیولی اس معاملے کو لیا جاتا ہے ملیہ صاحبہ, مطلب انویسٹر یہ ساری چیزوں پہ, یا اگر ان کے آنے پہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے یا اس کو کنٹروورسی کے تحت دیکھا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے بالکل. Do investors really keep an eye on this? Yes, of course. ابھی جس کو انگریزی میں پولیٹیکل رسک کہتے ہیں, وہ ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے, اور پولیٹیکل رسک کو دیکھا جاتا ہے. ہر انویسٹمنٹ جو بھی کوئی کمپنی کر رہی ہے, یا اگر کوئی اسٹیٹ سیکٹر سے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, پولیٹیکل رسک تو بہت اہم چیز ہوتی ہے انویسٹمنٹ میں. تو اس کے لیے تو آپ دیکھ لینا کہ پولیٹیکل رسک میں پھر بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. اور ہاں, یہ بالکل صحیح ہے کہ ریڈ ٹیپ, بیوروکریٹک کمبسم بیوروکریٹک پروسیجرز,
اس سے بھی انویسٹرز بھاگ جاتے ہیں. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کی نشاندہی ایک دفعہ نہیں کی ہے, بار بار کی ہے, اور یہ ویری ویل نون, یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے. آئی ہوپ کہ حکومت ول شو the wisdom also, because ایک اپرچونٹی ضرور ہے. اب اس اپرچونٹی should not become a lost opportunity. Do you suggest کہ اس کے اوپر حکومت اور حکومت وقت کوئی کنسنسس کے لیے کوئی میجرز لیں, ہارڈ کور میجرز لیں, دوسری پارٹیوں کو بھی اس میں آن بورڈ کریں؟ دیکھیں, بہترین فورم تو پارلیمنٹ ہے نا. تو اگر پارلیمنٹ میں بریف کیا جائے ڈیٹیل میں کہ یہ ہمارے جو مذاکرات ہوئے ہیں سعودی ڈیلیگیشن کے ساتھ, یہ کس رخ جا رہے ہیں, کون کون سے ایریاز ہیں جس میں کہ انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے, کون کون سے ایریاز پرائیورٹی ایریاز ہیں. آخر انہوں نے یہی کہا ہے نا سعودی ڈیلیگیشن نے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے میڈیا میں, کہ وہ ایکسپیڈائٹ کرنا چاہتے ہیں, جو انیشل 5 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس میں کیا حرج ہے اگر اپوزیشن کو اور مختلف اور پارٹیز کو جو حکومت میں نہیں ہیں ان کو بریف رکھنا, آن بورڈ رکھنا. آئی ڈونٹ تھنک اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. جی, بیسکس ہیں, ناٹ اے لوز لوز سچویشن. ہاں, اور بیٹر سیڈ دین ڈن. یہ کرنا شاید زیادہ ضروری ہے اس بات کو, لیکن حکومت اس وقت اس پولیٹیکل نوائز میں کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ ایک بہت ضروری سوال ہو جاتا ہے. پھر اعزاز صاحب, کور کمانڈرز کانفرنس بھی اس حوالے سے آئی تھنک معنی خیز ہے, کیونکہ جن دونوں باتوں کا آپ دونوں لرنڈ ڈپلومیٹس یہ تذکرہ کر رہے ہیں, آئی تھنک ان کا اسپیسیفیکیشن آج یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ جو فیک نیوز یا پروپیگنڈا مہم ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں گے. جیسے ابھی ملیہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس سے بھی انویسٹر جو ہے اس پہ بڑی ایک نظر رکھتا ہے, اور ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لوگ بالکل انسینسٹیو ہوتے ہیں جو کچھ ان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, یا کسی بھی فرینڈلی ملک سے آنے کے حوالے سے اگر کوئی کنٹروورسی پولیٹیکل سٹر کی جا رہی ہوتی ہے تو ایک تو اس پہ بھی کور کمانڈرز کانفرنس نے ایمفیسائز کیا, اور دوسرا یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس پہ بھی. یہ فرمائیے گا کتنا ہم اشور کر پائے ہیں جو یہ ایک بدقسمت واقعہ چائنیز پرسنل کے ساتھ ہوا تھا داسو ڈیم کے حوالے سے؟ جی, میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. پلیز ڈو. کہ یہ جو کنٹینیوٹی آف اکنامک پالیسیز ہے, اگر پولیٹیکل یعنی ٹربولنس یا انسٹیبلٹی ہو بھی تو بھی اگر یہ قائم رہے تو ملک میں ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جاپان ہو یا اٹلی ہو یا نیدرلینڈس ہو, ان سب میں خاصی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, لیکن اکنامک پالیسیز جاری رہتی ہیں. ڈینگ زیاؤ پینگ نے جو اکنامک پالیسیز چین کو دی وہ مسلسل تواتر سے 40 سال سے چلی, 50 سال ہو گئے. اور نرسیما راؤ نے جب جو 1991 میں اکنامک پالیسیز دی, وہی واجپئی صاحب کی جو بی جے پی آئی اس نے کنٹینیو کی, پھر ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کی, اور اب مودی صاحب کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیکلی آپ کا کچھ بھی ہو رہا ہو, آپ کے ہاں ترقی جو ہے وہ اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ سارے لوگ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں. جو دوسری بات آپ نے کہی کہ ہمارے ہاں جو سیکیورٹی کے علاوہ جو سائبر سپیس میں ہو رہا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, اس کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اونرشپ ہے ان تمام پروجیکٹس کی وہ سارے صوبوں کی, تمام لوگوں کی ہو. اور ایس آئی ایف سی میں اچھا کیا ہے انہوں نے کہ سارے صوبوں کی بھی نمائندگی دی ہے, اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ اس بات کو دھیان دیں کہ دیکھیں ہم سارے کے سارے اگر مل کر کریں گے تو یہ سعودیز کے ساتھ اگر تجربہ ہمارا کامیاب ہو جاتا ہے تو ٹرسٹ میں اتنے انویسٹرز ہیں جو آنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان میں پوٹینشل تو بہت ہے, پاکستان میں کیا نہیں ہے, ہر چیز ہے. اس لیے ہمیں بہت سارے لوگ ایسے, میں نے ایک بار 1-2 آرٹیکلز میں کہیں ایس آئی ایف سی کا ذکر کر دیا, تو 1-2 سیاستدانوں نے مجھے لکھا کہ یہ آپ فوج کو رول دے رہے ہیں اپنی گورننس میں. تو میں نے کہا جی یہ ایک آتی ہے پلٹ کے کرٹیسزم, ایک تنقید. جی میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات ایسے ہیں کہ جس میں تمام سول اور ملٹری لیڈرشپ کو مل کر, بلکہ سول سوسائٹی اور سب کو مل کر اپنے آپ کو اس بحران سے نکالنا ہوگا. اگر ہم نے پھر ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا قوم کو کہ یہ سول کر سکتا ہے, یہ ملٹری کر سکتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا.
कम से कम इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर इत्तेफाक कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपको भी बेनिफिट होगा। आप ही जब हुकूमत बनाएंगे तो आपको उसका कहीं ज्यादा समर मिलेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहिबा, इसमें एक नोटवर्दी बात ये भी है, जैसे अभी अपने हवाले से एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है एजाज साहब ने, जो डिसिप्लिन है, सियासी डिसिप्लिन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, कंसेंसस की बात कर रहे हैं, नीड ऑफ द आवर, ये हमें SIFC जैसे फोरम्स पे, उन फोरा पे नज़र आता है और ख़ासा प्रोमिनेंट होकर नज़र आता है, जहाँ पर अलग अलग सोच और फिक्र रखने वाले, अलग अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़राए आला बैठे होते हैं और काफ़ी हारमोनियसली बैठे होते हैं। जो एक नॉइस नज़र आती है एंड द अदर वे राउंड नज़र आता है, वो अनफॉर्चुनेटली मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस पार्लियामेंट में नज़र आता है, जिसका आपने इससे पहले तस्करा किया, जहाँ पर बिल्कुल दी अदर वे राउंड हम चीज़ें देखते हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड द हार्श रियलिटी ये इसके अगर आपने कुछ खातिर ख्वाह तौर पर करना है तो जो एक्चुअल फोरम है वो तो पार्लियामेंट है। अगर आपने वाक़तन इस तरह की एक कंटिन्यूटी लानी है, एक तसलसल लाना है, जिस तरह का अभी एजाज साहब दीगर ममालिक का तस्करा कर रहे थे और एग्जाम्पल दे रहे थे। नहीं, मगर ये तो फिर चैलेंज होता है ना। देखें ना, अगर आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आप आराम करने तो नहीं आते ना, आप चैलेंजेस से निपटने आते हैं ना, इसलिए तो लोगों ने आपको इलेक्ट किया होता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि फिर आप कह दें कि जी ये बहुत मुश्किल काम है और हमारे लिए बहुत दिक्कत है इसमें। तो ये तो चैलेंज है। और गवर्नमेंट हैज मोर टू लूज बाय इंस्टेबिलिटी, राइट? ऑपोजिशन का तो हर जगह यही काम होता है ना, थोड़ा बहुत डिसरप्ट करना। ये तो कोई अनयूजुअल चीज नहीं है ना, क्योंकि यूनिक तो नहीं है, इट्स नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। हर जगह ऑपोजिशन यही करती हैं कि किसी हद तक डिसरप्ट करती हैं, कई जगह ज्यादा होता है, कई जगह कम होता है, लेकिन होता जरूर है। तो ये तो फिर गवर्नमेंट पे है। लेकिन एक जो चीज जिसका मैं जिक्र करना चाह रही हूँ बहुत अहम है, सिक्योरिटी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी, इसलिए कि आपने चीन का तस्करा किया। कल ही चीन के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने एक ऑप-एड लिखा एक पाकिस्तानी अखबार में, जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ का तस्करा करते रहे कि पाकिस्तान शुड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू चाइनीज़ वर्कर्स, इसलिए कि जो यहाँ पर काम हो रहा है CPEC पे, उसमें चाइनीज़ वर्कर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वगैरह। तो उनकी सिक्योरिटी जो है उनको महफूज रखना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा उतरना चाहिए। मैं ज़ाहिर है मैं उसका उर्दू तर्जमा कर रही हूँ, मगर इसी तरह उन्होंने जो लिखा है, अब ये किस चीज़ की निशानदेही करता है? ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि एक सफ़ीर एक और मुल्क का, जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, उसको लिखना पड़ा ये, ताकि ये बात सब तक पहुंचे कि देखें हम तो तैयार हैं, लेकिन आप भी तो कुछ अपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि अगर इस नहज पे आकर ये रियलाइजेशन करवानी पड़ी है। इन योर फेयर असेसमेंट डॉक्टर साहिबा, ये जो सऊदी अरेबिया की तरफ से भी आपको पता है प्लेजेस इससे पहले कई दफ़ा हुई हैं, जिनका आपने अपने शुरू के इनिशियल रिमार्क में तस्करा किया था, लेकिन मटीरियलाइजेशन जो है एक प्रॉब्लम रही है। आप इन योर वेरी फेयर असेसमेंट यही समझती हैं कि वो सारी जो फॉलो अप का लैग था, जिसको आपने एक बार आइडेंटिफाई किया था, वो पाकिस्तान की तरफ से था, दी अदर वे, मतलब उनकी तरफ से या सऊदी अरेबिया की तरफ से एज अ कंट्री कोई दूसरी एप्रीहेंशन नहीं थी, या उनकी तरफ से कोई भी लैग नहीं था इन योर असेसमेंट? नहीं, देखें, इन्वेस्टमेंट तो हमें चाहिए ना, उनको तो नहीं चाहिए ना, तो फिर ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है ना। ज्यादा गेन और लॉस दोनों हमारा ही है ना, कि अगर होती है तो हमारा फायदा है, उनका भी होगा, जाहिर है म्यूचुअल होता है, अदरवाइज कोई पैसा क्यों लगाएगा। लेकिन जिन चीज़ों की मैंने निशानदेही पहले की, मेरा ख्याल है वो रास्ते में ज़रूर आए थे फैक्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, सिक्योरिटी सिचुएशन, लैक ऑफ फॉलो अप, ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स, ये तो पूरी लंबी लिस्ट है। और इसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो फिर क्या कहते हैं, मुस्तकबिल में भी हम देखेंगे कि शायद, एंड आई होप दैट्स नॉट ट्रू, लेकिन हमें कहना तो चाहिए कि जी इन इम्पेडिमेंट्स को तो हटाइए और कोशिश यही करें कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहे, पॉलिसी कंटिन्यूटी रहे, और ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको हटाया जाए और एक्सपेडाइट किया जाए। अगर हमें वाकई चाहिए इन्वेस्टमेंट तो फिर इसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए हमें, इसलिए कि ये तो हमारी मईशत की सख्त ज़रूरत है। ये बहुत अहम बात है कि चूंकि ज़रूरत हमारी है, तो इसलिए हमारी तरफ से भी जो एक इस मामले में कीननेस है वो ज़्यादा नज़र आनी चाहिए, और बड़ी ऑब्वियस तौर पर
I'll take parting comments from both of you. एम्बेसडर साहब आपसे, एजाज साहब आपसे पहले ये बताइएगा भी, इसमें आपने बहुत सही एक आपने रोड मैप भी आप दोनों ने आइडेंटिफाई किया, लेकिन जो सिक्योरिटी के हवाले से बात है उस पैराडाइम में आपको पता है डेडिकेटेड फोर्सेस भी मौजूद हैं बिलखुसूस सीपेक के लिए, और क्या चीज़ें आप समझते हैं कि करने की ज़रूरत है या कोई ऐसी तजावीज़ हैं जिससे हम ये बेहतर अब इंश्योर कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है ये एक दफ़ा नहीं हुआ, इस तरह के अनफॉर्चुनेटली रिकरिंग वाक़यात हमने इससे पहले भी देखे हैं। जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अपनी आवाम की ओनरशिप बड़ी ज़रूरी है इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, और इस वजह से ये बहुत अहम है कि ये रैशनल एक्सप्लेन किया जाए पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में भी, और लोगों को उसके समरात भी नज़र आने चाहिए। मैं कुछ अर्सा पहले गवादर गया था एक वफद को लेकर, तो मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि गवादर के लोग ये समझते थे कि उनको इस सारी इन्वेस्टमेंट से 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। दिस सेंटिमेंट डज एग्जिस्ट। यस, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लोगों को ये बताना चाहिए कि जनाब आपको एक्चुअली इसका फायदा होगा। मैं तो एक और बात भी कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें, जरूर, कि ये जो वन विंडो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी चाहिए होता है। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये गुजरात में जब मोदी साहब आए थे वजीर आला के तौर पर, मैं 2001 में, तो उन्होंने आते साथ सिर्फ एक काम किया था कि उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन किया था इन्वेस्टर्स के लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए, और जब वो कामयाब होना शुरू हो गया तो बाकी भी इंटरेस्टेड हो गए, क्योंकि अभी भी मेरे कई सनतकार वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी नुक्ता नजर है। जी, बहुत ज्यादा गिला करते हैं कि हमें 37-38 डिपार्टमेंट्स आके तंग करते हैं, रिश्वत लेते हैं, अगर रिश्वत उनके घर पहुंच जाए तो वो आते भी नहीं है और उन्हें सर्टिफिकेट भेज देते हैं। ये ठीक नहीं है। यही वन विंडो जो है, या इसी किस्म का माहौल अगर सब जगह हो, प्लस इसकी तशहीर की जाए कि ये सबके कॉमन बेनिफिट के लिए है, तो मेरे ख्याल में कुछ हमें सिक्योरिटी के मामलात में भी बेहतरी आएगी। डॉक्टर साहिबा, पार्टिंग सेंटेंस फ्रॉम यू प्लीज ऑन दिस। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि सिक्योरिटी तो हमारी जिम्मेदारी है, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है, और ये बहुत अहम है कि जहाँ जहाँ हम देखते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे निपटा जाए। एक तरह से जिस चीज़ की हम पहले भी बात कर रहे थे, तसलसल होना चाहिए पॉलिसी में, और तसलसल होना चाहिए द वे पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड। इट शुड नॉट बी इरेटिक। सो ये ज़रूरी है, और ये नहीं होना चाहिए कि एक ब्लास्ट हुआ तो फिर एकदम से सब जाग उठे। इट शुड बी कंटिन्यूअस। ये अहम है। और आप जिस तरह एजाज साहब भी कह रहे हैं, ये भी ज़रूरी है कि लोगों को कीप द पीपल ऑन बोर्ड। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है, किस तरह बेनिफिट होगा उनको। ये भी एक बहुत ही अहम पहलू है। प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने कहा। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स थे, एंड आई थैंक बोथ द लेडी एंड जेंटलमैन के इस बहुत नीड ऑफ द आवर डिस्कशन में उन्होंने हमारा साथ दिया। एक अगले सेगमेंट के बाद नाज़रीन अगले सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत इन अहम मामलात पे मैं अब सियासी जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका रुख करती हूँ। एक तो सऊदी अरेबिया वाला जो मामला है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और कि जो ये हाई पावर डेलीगेशन आया हुआ है, इसमें कुछ हमने एम्बेसडर्स के साथ अभी आपने पहले सेगमेंट में देखा, कुछ हमने हार्ड कोर डिप्लोमेटिक उमूर के ऊपर गौर व खौज किया, लेकिन सियासी तौर पर भी नाज़रीन आपको पता है अक्सर ये एक मुकाबला लगाया जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट ने, किस पार्टी की हुकूमत ने बेहतर हैंडलिंग की, और दोनों इतराफ़ एक दूसरे को कहते हैं कि आप लोगों ने, आपकी वजह से जो हमारे ताल्लुकात थे वो टेंट हुए। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश होगी। और दूसरी बात नाज़रीन इम्पोर्टेंटली ये है कि जो अहम केसेस चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनका क्या फ्यूचर है। साइफर केस की भी जो समाअत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है, और सेकेंडली इसमें एक और जो एंगल ऐड है वो है फैज़ाबाद धरने का केस, और उसके ऊपर मौजूदा हुकूमत का क्लीन चिट देना।
साबिक DGI को जो कि उस वक्त DGC थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, और उनको क्लीन चिट देना, जबकि PMLN का अक्सर व बेशतर जो नैरेटिव है, सियासी नैरेटिव है, वो उनके ऊपर बहुत हद तक पिवट करता है। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। बिलाल कियानी साहब यहाँ हमें स्टूडियो से ज्वाइन करते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द PMLN, मेंबर कौमी असेंबली। वेरी वार्म वेलकम बिलाल साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। सेनेटर डॉक्टर ज़रका हमें ज्वाइन करती हैं नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वंस अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फ्रॉम अ पार्टी। आपको भी बहुत वार्म वेलकम ज़रका साहिबा। बिलाल साहब, आप लोग लेके आए, वो कहते हैं कि आप उस वक्त भी बड़ा अहम हाई पावर डेलीगेशन आया था, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हिमसेल्फ PTI के दौर में आए, उन्होंने खान साहब कहते थे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उस वक्त भी उन्होंने बहुत कुछ प्लेज किया था। आपके आने से क्या चीज़ मुख्तलिफ है, और क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप अपोजिशन को ज़रा बेहतर अंदाज में लेकर चलें तो ये मामलात बैनुल-अक़वामी और फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर आप शायद बेहतर हैंडल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। मैं आपके दोनों सवाल को आई ट्राई कि सीक्वेंशली ज़रा मैं रिस्पॉन्ड करूँ। जी देखिए, पहली बात ये है कि यकीनन आप सही कह रही हैं, 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस आए थे और काफ़ी MOUs और इन्वेस्टमेंट की बातें हुई थी, बट मटीरियलाइज नहीं हो सकी अभी तक। तो देखिए, फ़र्क इस दफ़ा ये है कि आपने देखा कि ईद से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब सऊदी अरेबिया गए, और ईद से चंद दिन कबल ही तो उनकी वहाँ पे सऊदी क्राउन प्रिंस से जब मुलाकात हुई, तो वहाँ पे इसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस हुआ कि ये जो सालों से एक पुश रही है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट को हम मटीरियलाइज करवाएं, इसको अब हम उसके अंदर जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको दूर करें और इसको अब एक एक्सेलरेटेड पेस पे आगे लेके चलें। इसलिए आपने देखा कि जो जॉइंट प्रेस रिलीज भी निकली थी उस विजिट के एंड पे, उसमें एक फर्स्ट वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट $5 अरब का स्पेसिफिक फिगर आया, विच वाज स्मॉलर, विच वाज अ सबसेट ऑफ द लार्जर फिगर जो इन द पास्ट कोट हुए हैं, जो ज़्यादा बड़े फिगर कोट हुए हैं। तो यही एक लेज़र फोकस के साथ एक म्यूचुअल इंटेंशन थी कि किस तरह हमने $5 अरब मटीरियलाइज करवाने। इसी हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने वहीं पे क्राउन प्रिंस साहब से दरख्वास्त की कि आप जल्द से जल्द अपना वक्त यहाँ पे भेजें, हमारी तरफ से जो प्रिपरेटरी काम हम करेंगे, बट वी वांट कि इसको हम एक्सेलरेटेड पेस पे करें। और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जिस तरह हाई लेवल डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर का लेड फ़ौरन ईद के बाद इस तरह पाकिस्तान आ गया है, बल्कि सो मच सो कि प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे ख्याल से वापस आए हैं पाकिस्तान, और 1-2 दिन में ही उनको कॉन्फर्मेशन आ गई कि ईद के फ़ौरन बाद 16 तारीख को एक वफ्त आ जाएगा, या बल्कि सोमवार को अगर आप देखें 15 तारीख को आ जाएगा, और 16 को मीटिंग्स होंगी। तो ओवर द ईद हॉलीडेज एज वेल तैयारी रही। तो देखिए, ये एक इंटेंट और ये सऊदी अरेबिया की तरफ से भी एक सीरियसनेस शो करता है कि ना सिर्फ एक वफ्त आया, बल्कि सच अ हाई लेवल डेलीगेशन विच इज़ द हाईएस्ट लेवल डेलीगेशन फ्रॉम सऊदी सिंस 2019। तो देखिए, ये एक बहुत खुशाइंद बात है। इसी मोमेंटम पे हमने अब बिल्ड करना है। आज भी हुकूमत की जो एक इंटरेक्शन रही है वो काफ़ी एक खुशाइंद रही है। जो फिर तैयारी ओवर द ईद हॉलीडेज़ हुकूमत ने की, उसके लिए जो पीछे का भी काम हुआ था, जो मौजूदा स्टेटस है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी अपनी काबीना को, उसमें SIFC भी शामिल है, मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी उनके साथ मुलाकात भी हुई है SIFC के साथ, और जी, और थरो प्रिपरेशंस हुई जी, टू इंश्योर कि वी आर एबल टू मेक दिस visit of the delegation meaningful and productive, और make sure कि it results in us going forward। जी हाँ, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए अगर आप अपोजिशन को साथ लेकर चलें। ऐन मुमकिन है उनके केसेस खत्म हो जाएं और इमरान खान साहब में जस्ट बी अ फ्री मैन। जी देखिए, पहले मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि आज के में जो मुलाकातें हुई हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो मोमेंटम कैरी हुआ है। जो मकसद था, जो नीयत थी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे थे कि एक प्रोडक्टिव आज सेशंस उसी तरह प्रोडक्टिव हुए हैं, एंड वीव टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड कि हम ये इन्वेस्टमेंट्स मटीरियलाइज करा सकें। दीगर अपॉर्चुनिटीज़ पे एक रेडीनेस का भी इजहार किया गया है सऊदी साइड से, और आगे भी एक मैकेनिज़्म सेट किया गया है। फोकल पर्सनस हमारी तरफ से एक वज़ीर, उनकी तरफ से एक वज़ीर, और शायद जॉइंट वर्किंग कमेटीज़ या टास्क फोर्सेस भी बनेगी ताकि इसके ऊपर अब एक फॉलोअप भी रखा जाए। तो आप देखेंगे कि बजाय इसके कि सिर्फ एक विज़िट हो जाए और बातें हों, इसी तरीके से इस पर मोमेंटम आगे रहेगा ताकि पाकिस्तान में सऊदी की तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आए उन सेक्टर्स में जहाँ पर रिक्वायर्ड है, और आगे ये बायस बने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी, प्रोडक्शन का भी और एक्सपोर्ट्स का भी। अब जो बात आपने की है, देखिए मैं या तो ज़रका साहिबा पे चली जाऊँ, मैं फिर आपके पास आप बिल्कुल जी, उस पे है ना, ताकि हम लोग एक काउंटर व्यू, आपका ये एक अलग मौजू भी है इटसेल्फ। सेनेटर साहिबा, अब सिर्फ बातें नहीं हैं, अब वाक़तन काम होगा। जो प्रोग्रेस है वो आपने सुनी बिलाल साहब की ज़बानी, लेकिन और इसके ऊपर बहुत बड़ा एक एलिगेशन PTI की तरफ ये भी आता है कि बहुत ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, जो कि अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने बेहतर कर दिए, और इस हद तक बेहतर कर दिए हैं कि अब वाक़तन काम होगा। वो जो घड़ियों वाला सिलसिला था, तोशा खाना वाला एपिसोड था,
PMLN ने आपको पता है बहुत ये नैरेटिव बनाया है कि दैट हैज नॉट गॉन डाउन वेल विद द सऊदी ऑफिशियल्स। जी बहुत शुक्रिया मोना, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए पाकिस्तान की अवाम बहुत शऊर रखती है और हम फॉलो करते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे। अभी शहबाज शरीफ साहब गए थे सऊदी अरेबिया, तो उन्होंने वो जो पिछले पैसे प्लेज किए हुए थे 5, पहले उन्होंने 8 अरब प्लेज किए थे, तो इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ 5 अरब की इनको ज़बानी बात कह दी कि जी वो 5 अरब जो हमने पहले कहे थे वो हम रोल आउट करेंगे। क्या फ़र्क हुआ शहबाज शरीफ साहब जब आखिरी अशरा रमज़ान में, जो कि शरीफों का हमेशा से शेवा रहा है कि वो जाते हैं अल्लाह ताला को के घर हरम शरीफ और बैतुल्ला, तो वहाँ जाके, और तब में और अब में ऐसी क्या बात हो गई हफ्ते 10 दिन में कि वो जो सिर्फ 5 अरब देने में और वो भी पुराने रोल ओवर करने में चक्कर में थे कि अब उनका वफद भी आ गया। फ़र्क ये हुआ कि एक तो ईरान की तरफ से हमला हुआ इजराइल पे, जिसकी वजह से दुनिया का तनासुर बिल्कुल बदल गया है। जो वर्ल्ड व्यू इस वक्त चल रहा है, आपको तीसरी आलमी जंग नज़र आ रही है खड़ी हुई, और उसने लपेट में लेना है सिर्फ मशरिक़े वुस्ता ही उसका मेन फोकस है, वही वो जगह है जहाँ पर जंग होनी है। और अगर अल्लाह करे ना हो, लेकिन जो नज़र आ रहा है जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो हालात बने हैं, उनमें यही नज़र आ रहा है कि यही खित्ता सबसे पहले इसी खित्ते में आग लगेगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बड़े पुराने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमेशा से, शाह फैसल के ज़माने से। तो पाकिस्तान ने हमेशा से अपनी आर्मी को ब्रिगेड्स हमने भेजे जब ईरान इराक वॉर हुई थी, तो हमने सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक बरादराना ताल्लुक है। और इस वक्त सऊदी अरेबिया, अब मतलब ये मेरे सवाल हैं, मुझे जाहिर है नहीं पता कि इसके अंडरलाइन क्या है, मगर ये वो सवाल है जो हम पूछ रहे हैं कि इसका कितना बड़ा हाथ है इस मूवमेंट में, जो अभी एक इतनी जल्दी एक वफ्द आ गया जिसमें शाह फैसल जो OIC को भी बहुत दफ़ा पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि इस वक्त IMF के पास भी गए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगजेब साहब, और वो अब एक नया IMF प्रोग्राम की तरफ इंटरेस्टेड हैं। और आपने नोट किया कि पहले बाइडन साहब ने ख़त लिखा शहबाज शरीफ साहब को अप्रूव करते हुए, फिर एंथनी ब्लिंकन ने भी कुछ अल्फाज कहे, तो एक सपोर्ट दी गई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, और IMF को एक सिग्नल दिया गया कि हाँ हम इनके साथ जाना चाहते हैं, हम इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इनको जो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं उसके बावजूद आप सपोर्ट कीजिए। तो ये सारी बातें, इस तरफ सवाल ये उठता है कि आया बाइडन साहब को क्या एकदम शौक आ गया पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, पैसे देने का। तो वही सवाल दोबारा से उठता है कि क्या पाकिस्तान में वो बेसिस, क्योंकि आपको याद है ना एब्सोल्युटली नॉट वाली कहानी, तो वो बेसिस जो तो ज़रका साहिबा, ये मैं आपसे अगर अर्ज कर पाऊं, आपने 2-3 बातें अमेलगमेट की, मैं समझ रही हूँ, मैं पूछती हूँ बिलाल साहब से, तो ये वो सवाल है। और आखिरी बात भी कर लेने दें कि देखिए एक बात ये है ना कि देखिए एक आखिरी बात ये है कि देखें, जब ये IMF से भी आपको एक नया अगर मिल जाएगा प्रोग्राम और इधर से भी आपको पैसे मिल जाएंगे, सवाल ये है कि ये जो मैं जहाँ जाती हूँ इस्लामाबाद में, मुझे एक ही आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है और वो होती है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अरे भाई पैसे आपने क्या करने हैं? इन लोगों को डॉलर चाहिए, डॉलर वो डॉलर जो अवाम तक ना पहुंचे। आपने देखा कल किस तरह फिर 8 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गरीब अवाम को तो आपने पीस दिया है। बिजली अब फिर ये और महंगी करने जा रहे हैं 15 रुपए। राइट ज़रका साहिबा, ये तो एक वो हो गई बात, आपने अपनी मुकम्मल बात की। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ, नहीं आते मेरे सवाल की गुंजाइश रखें, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। IMF को आपने भी तो बतौर पार्टी खत लिखा जिसमें आपने कहा कि कंडीशन किया जाए इनको जो भी पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी तो एक वो बात कर रहे हैं कि भाई आप ऑपोजिशन में बेशक हो, गवर्नमेंट में हो, यू कैन नॉट बी अगेंस्ट द कंट्री। वो पैसा तो पाकिस्तान को मिलना है, बहैसियत मुल्क मिलना है। और ये लॉबिंग फर्म की बातें, जैसे अभी आपने कहा कि वो एब्सोल्युटली नॉट और वो की मनफी है, लॉबिंग फर्म वगैरह हायर करना, ये तमाम तर इल्जामात आपके ऊपर लगाए जाते हैं। और आई एम श्योर कि इसके ऊपर कोई पलट के ना कोई PTI का रिबटल नहीं आता है सच। नहीं बिल्कुल आता है। देखिए बात ये मोना
کہ آپ جو بھی الزامات لگتے ہیں بالکل لگائیں, آپ کا کام ہے لگانا. جس طرح میں نے چند سوال کیے, آپ بھی وہ سوال کریں اور ان چیزوں کے حقائق پہ جائیں, ان کے حقائق نکالیں. آپ تو یور اے جرنلسٹ, میڈیا ہاؤس میں آپ بیٹھی ہیں, بجائے ایک میڈیا ٹرائل کرنے کے آپ ان چیزوں کے پروز اینڈ کونز نکالیں. ادھر سے لابنگ فرم تو ہائر ہوئی ہے, میں اسی کیپیسٹی میں اگر آپ سے میں عرض کروں وہ تو ہوا ہے, ہم نے پتہ لگوایا ہے وہ تو ہوا ہے, اور خط بھی لکھا ہے. آئی ایم ایف کا خط تو آپ کو پتہ ہے رؤوف حسن صاحب کے سائن کے ساتھ گیا ہے کہ کنڈیشن کیا جائے. دیکھیے جی پلیز گو اہیڈ. بات یہ ہے کہ آپ نے لابنگ فرم کی بات, ہر چیز کا جواب, پھر آگے سے ایک اور سوال آتا ہے کہ کیمبرج اینالیٹکا کا بھی بتائیے آپ, ٹھیک ہے نا جی. اور جو خط آئی ایم ایف کے لیے لکھا گیا اس کا آپ سیاق و سباق بھی پڑھیے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پاکستان کو لون نہ دیں, اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ اس وقت ڈیموکریسی کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں, جو لوگوں کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, جس کا کہ امریکہ بہت بڑا علم بردار ہے, اور آئی ایم ایف کی کنڈیشن 6 کہتی ہے کہ جو ملک ڈیموکریٹکلی کام نہیں کرتا ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. تو اس میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی اپنی جو شکیں ہیں, کیونکہ امریکہ میں جب بھی ان کی اپنی میں ساری باتیں آگے لے جاتی ہوں, وہ کام نہیں, اور کانگریس ٹیکس اٹ اپ. تو یہ باتیں بالکل کرنے کی ہیں, ان کو آپ میڈیا میں لے کے آئیں. اور اس کے بعد جب آپ یہ بات ختم کریں گی تو ایک میں نے بھی آپ کو ایک پوائنٹ پہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ ایشو بھی آپ اٹھائیں. ضرور, میں آتی ہوں اس کی طرف. اور بلکہ بلال صاحب اس کا جواب آپ فرمائیں. بہت ساری باتیں ہیں زرقا صاحبہ نے کی ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو جمہوریت کا ایک کسی بھی ملک میں ایک پریویلنس ہے اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آپ خود سویلین گورنمنٹ ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں, ختم کریں یہ معاملہ. اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ایشوز کمپرومائز ہوئے ہوئے. پہلے تو مونا صاحبہ بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ان کو دکھ ہے کہ سعودی وفد یہاں پہ آیا ہے, اور یہ اتنی رسپانسبلی بات میں اور ان کی پارٹی کے کالیگز جانتا ہوں جن نے کل خود شوز پہ اور صحیح کہا یہ خوشائند بات ہے کہ یہ وزٹ ہو رہا ہے, یہ مٹیریلائز ہونا چاہیے, یہ قوم کی بات ہے. اور یہ $5 ارب از ناٹ اے ریڈیوسڈ اماؤنٹ. $5 ارب اس کی پہلی ویو ہے اور ہم اس کو مٹیریلائز کرانا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیے ان کچھ چیزوں کے اندر ان کو مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی پروگرام کے متعلق ان کی چٹھی کا ذکر کیا. اب اگین اس کے اندر دیکھیں کہ ان کو دکھ ہے اس بات کا کہ جو بائیڈن نے پاکستان کی طرف ایک پازیٹیو خط لکھا ہے, یا آئی ایم ایف کے پروگرام کو الٹا آپ پہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے کانگریچولیٹ نہیں کیا ہے پرائم منسٹر کو. تو دیکھیے بات یہ ہے, پھر آپ نے خود لابنگ فرمز کا ذکر کیا, دیگر کانٹراڈکشنز ہے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی اس عمل کا حصہ ہو, اپنا ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کرے. پارلیمان ایک فورم ہے, وہاں پہ بجائے آ کے کہ ہر وقت کاغذ پھاڑنا اور نعرے بازی کرنا اور پروسیڈنگز کو بھی مفلوج کرنے کی کوشش کرنا, سڑکوں پہ بھی چیزوں کو مفلوج کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کے اوپر ان ایشوز کے اوپر آئیں, معیشت کے اوپر آئیں, اس فورن انویسٹمنٹ کے اوپر آئیں, آئی ایم ایف پروگرام پہ آئیں, بجٹ کے اوپر آئیں, دہشت گردی کے اوپر آ کے ہم سے بحث کریں, بے شک تنقید کریں, بے شک اصلاح کریں, مگر اس ڈائلاگ کا حصہ بنیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. پہل کریں بطور گورنمنٹ, ورنہ تو وہی تنقید ہو جائے گی جو آپ ان پہ کرتے تھے کہ یہ گورنمنٹ میں ہیں, پرائم منسٹر میں آپ ہاتھ بھی ملانا پسند نہیں کرتے ان سے. بالکل آپ نے صحیح کہا, عمران خان صاحب ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے. بالا کوٹ جیسے سیریس انسیڈنٹ کے بعد بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی انا نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھتے جس میں آرم فورسز بریفنگ دے رہی تھی پارلیمان کو, اور اس میں اپوزیشن لیڈر موجود تھے. تو بیٹا آپ کی بھی باہیں کوئی کھلی نہیں ہے اپوزیشن کے لیے. دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے الیکٹ ہوتے ہی فلور آف دا ہاؤس میں مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا. آج بھی آپ اسمبلی کی پروسیڈنگز دیکھ لیں تو ان کے لوگ زیادہ بولیں, ہمارے لوگ کم بولیں. مگر دیکھیے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اس طرح آئی ایم ایف کی چٹھی والی بات کریں گے, آپ یہ نیگیٹو ہر وقت ایک آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ ہر چیز کو ادھم مچائے رکھو اور گول پوسٹ آپ بدلتے رہیں, اور آپ کہیں کہ ہماری مرضی سے نہیں چلے گا تو سب کچھ بند ہوگا, اس طرح نہیں ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہم چاہتے ہیں کہ اور مور دین ہاف پہ جانے کو حکومت ہر وقت تیار ہوتی ہے. ہم نے پہلے بھی 16 ماہ کی حکومت میں بھی کر کے دکھایا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کنسٹرکٹیو رول ادا کریں گے, ہم بالکل انگیج کریں گے. جو ان کے تحفظات ہیں وہ بھی پارلیمان میں کریں گے. اچھے تو بہت آپ بڑی بات کر رہے ہیں. مگر دیکھیے مگر یہ ہے کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اسی طرح کا رویہ جاری رکھیں گے اور اس وجہ سے کام رک جائے گا تو یہ ان کی غلط فہمی. بس زرقا صاحبہ, سینیٹر صاحبہ, یہ آپ نے سنا, پہلے آپ بھی کہتے تھے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم این آر او نہیں دیں گے. وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ہلڑ بازی سے اور اس چیخ و پکار سے, ایجیٹیشن سے اگر آپ گریز کریں گے تو آپ سے ہر طرح سے بات کرنے کو تیار ہے حکومت. جی بہت شکریہ.
देखिए बात ये होती है कि आपके कॉल और फेल में जो तज़ाद होता है ना, वो सिर्फ कहने से नहीं होता। आपने जो पीटीआई की 200 से ज़्यादा जीती हुई नशिस्तें, उनको आपने 91 में कन्वर्ट कर दिया। आपने पीटीआई की रिज़र्व्ड सीटें ले ली। आपने इस वक्त जिस तरह से पीटीआई के केपी के सेनेटर्स को सेनेट में नहीं आने दिया, इस खौफ के मारे कि सेनेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी पीटीआई, और इस उधर से एक तरफ आपका ये, दूसरी तरफ आपने जो इमरान खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस बनाए हुए हैं, उनको आपने जेल में बेल्स के बावजूद रखा हुआ है। हमारे बेगुनाह साथी जिनको आपने जेलों में 10-10 महीने रखा है, उमर चीमा जो इस वक्त एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उनको आपने डेथ सेल में रखा हुआ है। देखिए एजाज चौधरी साहब हमारे सेनेटर हैं, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होता। बात यह है कि हम तो बड़े आजिज से, नाचीज से पाकिस्तानी सिटीज़न हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने मुल्क में हैं, और हम हज़ार शुक्र करते हैं कि हमारा अपना मुल्क है, आज़ाद मुल्क है। हम तो चाहते हैं आगे, क्योंकि जब तक सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हर पार्टी, फिर तो आप एक ही बात चाहते हैं दोनों, है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन कंसेंसस हो गया। नहीं, लेकिन बात यह है कि आप नहीं मोना, बात यह है कि जब आप लोगों के साथ ज्यादती करेंगे, पाकिस्तान की 23-24 करोड़ अवाम में से 13 करोड़ 30 साल से कम उम्र के हैं। हमारे जैसे लोगों को तो आप चुप करा लेंगे, किसी को किसी तरीके से। जो नौजवान है पाकिस्तान, यूथ को काबू नहीं कर पाएंगे। उम्मीद ले ली है, उसके आपने ख्वाब ले लिए हैं, आपने उसको बेरोजगार करके, उसको किसी किस्म की, आपके बच्चे जाके ग्रीस में मर रहे हैं, समुद्रों में मर रहे हैं, वो पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। और जो इशू मैं आपके पास रेज करना चाह रही थी वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की 64 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके वाइस चांसलर्स नहीं हैं। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उनको पॉलिटिकली अपॉइंट करना है। लेकिन मैं आपसे खुदारा आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके कह रही हूं कि इनके वाइस चांसलर्स लगाएं, क्योंकि आपने राइट कि आपने बड़ा, वैसे ये अहम बात है, ये सही बात है कि हर यूनिवर्सिटी में, तो वी नीड टू फोकस ऑन द इश्यूज। ये बात सही है। वैसे पता है बेसिक पॉइंट पे आप दोनों का कंसेंसस है, कहते हैं आप लोग यही हैं, कुछ काम करना है। लेकिन जो इसको करने के लिए, मटीरियलाइज करने के लिए जो कुछ स्टेप्स हैं, वो दोनों तरफ से लेने की जरूरत है, पहल करने की जरूरत है। आई डोंट नो हु विल डू दिस, बट आई थैंक द लेडी एंड द जेंटलमैन फॉर नाउ। आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।